Suma kantati kifana hilat kuyakanaka, hiwasanaka ukam sutiniwaka wakichawi hataki humanakataki. Tunka kimsakalkuni urunaka sarak haraki akal yamayo paksita. Ukam sasina, yatiwinakampi ataki saranta panyane. Vicente Ceballos hupaste Loreto Sulka Marcaru purt arakina ukachakanak punaiman yatiwinaka khananchinyataki. Ukam kikparaki hupaste mait arakinwa kamach lurinakaru cheka amtawinak apsupanya pataki. Ukamas hupaste khanancarakiwa Kitena kate pektap ke hupanakaste irna kawina kapatha haniwa hitekapkanit sasina. Hukampi yathatap hanyani. Hanib egenjawi teipit hitakayawina kasti ut kanitsau kananchani waskarakin ha hanirt al Loreto marcar sarkasin ha. Ukachakarusti qolirina kamp ukam kik paraki yana kampi qolunita de apetarakina. Kananchani warakinwa ministro qotop iqtiri Vicente Ceballos ukamas arusarte tenak hupaj mai huintarakin ha. En principio obedecemos todos. Naira katana nakahiyakap harak kun hamate akasu malkuh irnakam sabkitoh ministro nakaroh ukarhama. Ukat nanaka askich amamp irnakasip karak. Ukam kik parak taki munanyamp ukamas kunanakat pokanyak ukanakamp. Ukama mayest asibsins irnakasip karaktu. Iquitos marcar por isinua kananchan karakin takikunas pekenchawi taipit chakapan piatiata karakiusasna. Kunati haniu akanyang kausumpi kankust awinak utski ukatoketsti imhatatakit sasin kananchanis karakin ha. Ukam kik parakiu arzus karakin takpach wila masinakataki kitinakantik wila masinakapach hichurut akisiu urunakans kan kust atajakatasip karakina taki hupanakataki. Miren, es más que evidente. Kunyhap hanyan, estad hama haniu chakapar irnakat hama karakit. Kun hamate haniu kolyan utanagas aski karakit. Ukamas haniu kolkes uti karakit. Ukam kik parak kolyanakas haniu pokata karakit. Ukamas kolyerinakatakis haniu isis utikit. Kun hamate uka kolyerinak, polisianak, bomberonak, takit nakirinaka hupanagah chamamp irnakasip karak. Ukat hupanagaruh haniu yanapatagit chakaparuh. Ukat hunanagah chakach tasimunap harak. Yakatoketsti arsus karakino kamachlurinakan agenda pas hichurut akisiu urunakan ha. Mais karakino kamachlurinakaroh markasata moit asin irnakaphanyapatak ukamkik parak kamachinaks abst abhanyapataki. Ukamas yatianyu tanaktai piru yat'en karakin ha hanchikapampi irnakawinakasti akamarkaseteke qepartawinak apanexasina. Ukat hichurunakasti qolqetoqet qepartatas haqqatasip haraktan ukam kik parakiu taqbach markachirinakas qeptatas haqqatasip haraktan sasinwa qanishtan karakin ha. Hay sectores a los cuales no estamos llegando. Uthiu hayamarkanak ukawhanakaruhaniu purita karakit. Ukat humanak sulkamark pekdinaka yati abhetanta. Humanaka yana abhetanta kaukhanakan thakenaka sintehan askin sarnaqab. Ukamas walha usutanak uthir. Ukam ukawhanakar katukanyatak ukamas unhenyatak. Niatukt enetakik arsuni waskarakinwa arus nokt awinakas aptatas karakitainwa taqpach markachirinakas yamaptatasifka kinyavataki. Ukanak hajutir urunakan qanisht afharakpachan taqpach markachirinakarus purtasinyavataki. Yatiwinakampi saranta sipka kinyanik umaraintoke ministerio ukataipita khananchaniwa anchitkamasti qawqanisa coronavirus usumpi katuyat uthe ukamas hiwaphe ukanaktoke anchitkamasti utharakiwa yatunk patak Yatunka payani warangka pa pataka pakalkhtunka kimsani hakinaka aka yanqa usuntata ukam kikparaki hiwatanakasti utharakiwa pa warangka soqta pataka positunka yatunkani hakinaka saphanyani masuruta hichurka maste utharakiwa pataka patunka pesqani hakinaka aka yanqa usumpi hiwatanakaha lima markaha peqtaskakiwa walha hakinaka aka yanqa usumpi uqarusti arkarakiwa kallaw sulka marka Ukam kik paraki kim sakalko warangka sohta pataka patunka mayani hakinakasti cuarentena uka pakasipkana ukat supanakasti haniwa aka usuni parakiti hichaha arequipa sulka suyuro porinta phanyani uka chakansti warangka yatunka pataka patunka yatunkani hakinakawa coronavirus usunih utharaki Kam kik paraki masurwa ukasulka markan khama hakeha hiuharakina akan yang khausumpi pasti pakalkhtunka pusini maranirakiwa upaha ukampisti anchit kama hakim satunka sohtani hakinakawa hiuharaki uka arekipa sulka markan kha punu sulka suyunsti masuruha hiuharakinwa mahake akan yang khausumpi huliaka markana ukampisti pusi hakiwa hiuharakis paha ukam kik paraki tak pacatsti puno sulka suyun ha pataka yatunka pesqani hakinakawa hiuharaki
ukamkik paraki mokewa sulkasuyun ste utjarakiwa pataka yatungtunka payane hakenaka akan yang kausumpi ukanka masti takna sulkasuyun ha pa pataka tungka pusin hakenakawa akan yang kausumpi utjaraki hiwatanaka ha haniwa utkiti. Pekderi nakaha aski irnaka sipkakiwa Consejo de Ministros ukata epita Vicente Ceballos hupasti ikitu sulkasuyuroa purtarakina kunaimana unyeke penyataki akan yang kauso utjatapata hukampi yatjatapanyani. Ikitu sulkasuyuro purip harakina kunhamati ukachakan irnakapki coronavirus ususait nyataki ukanak unyaki panyataki. Ukamkik paraki hupanakasti unyaki paphanwa mankanakas shurataski tjanicha ukanak toque ukamas pruebas rápidas ukanakan papsutaski tjanicha ukanakampi ukamkik paraki qollanakas utjaski tjanicha Loreto sulkamarkachirinacatak ukanakas unyaki papharakinwa. Consejo de Ministros Vicente Ceballos hupasti Ministro del Interior Gastón Rodríguez ukamkik paraki warminak toque Ministra Gloria Montenegro ukamas Ángela Acevedo Viceministra de Interculturalidad hupanakam kuska papharakinwa. Ukachekarusti purip harakinwa hukampiana panyataki ukakoyen utanakana kunhemati ukachekanwa walha usutanaka hutharaki coronavirus usumpiha. Ukamkik paraki hupanakasti yanapan monap harakiwa kullirinakaru kunaiman isinakampi harkakasip hanyapataki. Todas tienen que ser atendidas. Takeni ukatukayasip hanyapa, take perusu hakenak. Ukat nanaka hakachakar por isirim karak, viceministra de Interculturalidad hupanakam kus, hupast Ministerio de Cultura ukataipin irnakarakir. Takeni umaish asip harak irnakanyataki. Ukama take ayunakarus purinyataki. Vicente Ceballos hupasti ukasul kamarkan pekterinakampi umatapisirакина, kunanakati hanutike koyen utanakana, ukanak maip hanyapataki. Podemos articular de mejor manera. Mayesh asirakinyatan akasui pekterinakamp ukamas sulkamark pekterinakamp akaus uthatapat kunhemati akavirus ukas haniw hichur ukamas arumantis tukuskanit haya pachat tukusiskanir ukat takir piris yanap tarakinyapa haniw hidirus haksunyagarakit. Pertinentes y oportunas. Ministro del Interior Gastón Rodríguez hupasti Kananchanirakiwa ikito sulkasuyun policía nakarusti patunka pescani waranka mascarilla nakau churap sasa. Hemos traído 25.000. Apani pharak patung ka peskan warang ka maskariyanak. Akala kartap katasinyanakas churata harakiu Coronel Mayo Luker hupar. Kun hamati hupanakaw aski irna kasip karaki. Ukam akanakam puchtasip hanyapatak. Usut harka kasip hanyapatak. Ceballos hupasti unyaki parakinwa tungka sohtani usut hakinakaru. Kun hamat hupanakarusti 5 markaru apap haraki uka chekana kolhatap hanyapataki. Aka panyatakisti sulkasui pekterinakampi aruski pap harakina. Ukam kikparaki kolin utan irna kirinakampi. Loreto sulkasuyun sti waranka hiwatanaka utjaraki coronavirus usumpiha ukamkik paraki pa waranka kimsa patak hakinakawa coronavirus usumpih katuyasip haraki. Yathatasip kinyane hilat kuyakanaka. Kitinakati coronavirus usunipki ikito sulkasuyun ahupanakarusti 5 markaru aptanip haraki. Hichaste akachakanwa unhapane aptapani wa Villa Panamericana ukachakaro ukanwa sumpacha unhatap harakine hukampi yathatap hanyane. Chimana kampi ukamkik paraki ukan kumarhakina kampi sulkirina kampi ukamas wila masina kampi aptanita harakina hupanakasti ikitos markan COVID-19 nyang kausum katuntatau hakatasif harakina anchitas 5 markar purt enitap haraki ukan unhatap harakina Villa Panamericana chakanja. Nos hemos apersonado para poder... Akau haru hak acani parak tungka usut hakenakar apanyataki. Aka hakenakas thaniu sinti usun tatap karakit. Hupanakaroh Villa Panamericana ukaru apatahan. Ukam ukachakan kolhatanyataki. Fuerza Aérea del Perú taipiti amaptatap harakitaina aptanitap harakitaina Grupo Aéreo número 8 Callao-Chacatja. Pakalko ambulancia nakat aptatap harakina es salud chakaru ukam kikparaki naval kollanyuta taipiru. Ukamau hupanakasti Villa El Salvador iskamarkaru apatasif karakina. Akair nakawis taken maist asiusin irnakatarakio. Kolyan utanakat, Fuerzas Armadas ukam kikparakisamu, kumarainto ke Ministerio kataipit. Ukam takenis maist asiusin irnakatas karakir. Kumar hakawi toket pektir Ministro Víctor Zamora unjas karakinwa kun hamati hupanakasti tunka kinaka purt eataf karakina takeu kanaka. Ukam kikparaki hupasti arunt askarakino atakpach qolirina karu kunati kitinakati irnaqt apkarak ambulancia taipinakat taqik hupanakaru. Viceministro Víctor Bocángel arhat askarakin hupanakasti arus noqtasif karakitain irnaqawi utanakampis. Aka coronavirus nyang qausum katutanakar usuntatanakar aptanif hanyabataki.
Estamos trabajando Irnaqata askaraki usutajenak hukaptaña patak. Anchitaq nanakaj akatunka usutajenakaru apasip karak heisa Villa Panamericana ukachakaru. que se están dirigiendo al Evaviam. Wilkur kamatunka paqalqo uruna kamallamayo paqsit papatak llatunkaniw hiwaratanakaq COVID-19 ñanqhawsunpiq Loreto Marcanq utqharakina. Ukanaxti portal web taypit qanayst afkarakina q'umar hakawi Ministerio taypitqa. Haltayni pqarakiniw yamapt'asip karakiniw qollañutanakar kawkirinakantiq sinti phoqstap qharakin ukachaqanakata. Ukamat kan kust awimpis aka COVID-19 ñanqhawsunpiq haqatasip qañapataki. Masuro Domingo Urua, Kim Satunka Payane Hakenakaja, Puno Marcaro, Kutaya Paraki, Aka Lima Marcata, Ukamkik Paraki, Pisco Marcata. Hanira Purkani, Kaisa Puno Marcaro, Haste, Upanakaruja, pruebas rápidas, Ukanaka Wapstap Harakini, Ukamkik Paraki, Ukachakana, Pecherinakasti, Aski Wakicha Paraki, Ukachakan Hakatuka Pani, Aka Hakenakaru, Ukatsti, cuarentena, Uka Upanakaru, Hokaya Parakini. Askiw aruski papharakina, kamach luranya uta taipiniste, kunaiman mait awinaka ukatukap karaki, ukat hupanakasti, matapt isiusina aruski paphe. Kitenakati mait apkana, kamach luranya utang kirinakaru, mistuenya taki hupanakasti, aruski papsinha, haniwa katukap karakinti. Pataka tunka haku empiwa hupanakaha hitikt ayapkhana, aka mait aweha. Kunhamate, kaukir hakenakati, sohta maraki mantapkana, mutunyuta manjero hupanakaja mistapana sasa maip harakina kamachlurinakaja aka amtavija hitekt ayapjewa ukamkik paraki mait kunhamati maitkana ejecutivo kataipita hupanakarusti uka mait abeja haniwa katukap karakiti aski waruskip tapjana aka kamachlurinakaja aka huchanchat hakenak tokeja. Yatiwina campi saranta sipkakiñan Lima marcan pektere policía uka taipitste mala uka marcaro purut abharakina kunaiman irna kawinaka unhenya taki ukamkik paraki uka chakanste khanancha nirakinwa qawqa policía nakasa coronavirus usumpe haqatase ukamasa qawqanisa hani aka usune pheja uka naktoke ukampi yatkhata phanyani Anchit kama hapusi warangka polisi nakawa coronavirus usunehut haraki akasui pachana akanakatsti kimsa warangka pataka tungkapayane polisi nakasti 5 markat harakiwa hanukatsti akanakatha warangka pataka polisi nakasti haniwa akanyang hausuni harakiti Recuperados ya tenemos. Acá han yang hausuni naka warangka patak polisi nakaut haraki hupanakaruh askiw yakapha hichas polisi taipir mantan kaspu khamau yakatani hupanakah coronavirus usuni phano ukam askiw hutaptah polisi taipiruh sabhao 5 marcan polisi pekteri General Jorge Calles hupasti mala sulka markaru puri rakina polisi nakana la kartap katsinya nakapa harka kasinya sinakapa utheskit hanicha ukanak unyaki panyataki ukam kik paraki kayena karus misturakinwa hakenak amtawinak yakasipkit hanicha ukanak unyanyataki Todos los intervenidos inicialmente Katuntat hakenakaruh patruller uka manjeruh kolsuta apantatah ukam kik parak kuna pachate autot apagap ukast kolyana kampi cheksoy apharak ukat baka katut hakeruh komisari chekaruh apata harak ukachakan huchanchat la piu churatan hanuka hugata ipirus histantata harakis pau la papelera de infracción Kayas irpiristi khananchanirakiwa qawqaqol qimpisa huchancha pheja hanis asirakenakaruha ukanak toqe Aquí en este caso akan hupa haniw akam tawir yak katainat ugat huparuh tungka % uinte ukampi huchanchatani agast pusipatak kimsatung solisaniw yakhatoketsti khanancharakiwa polisia naka hach amampir nakasipkakiniw sasina ukamkik paraki iuharakiwa takpach markachirinakaru kunam tawinakati gobierno taipit utiki ukanak yakapanyapataki kunhemate anchitkamasti pusitungka polisia nakawa kanyang hausunpih iuharaki estos policías han fallecido por defender Aka polisia naka haker unhausen hiwapkheh ukat huma markachirir san munaraksna han utanakamat mitsubhant takenis komaranyatak utangkabma ukamkik paraki polisia naka takis por tu seguridad y por la salud de tu comunidad. Policía irpiristi arjatan irakino kunhamati ministro del Interior Gastón Rodríguez Arzcana ukatoqetha kunhamati kaukir policiate qorpachasin utan hiukana ukatoqetha aka policiasti cuarentena uka fokaskarakina aka qorpachasin utan sti sohta policía naka utharaki nyangqa usumpi ukathupanakasti askiu haqatasip haraki akaha aski yakisinya yati awiwa Cusco sulkasuyo nama polisi hakiwa hakanyapampi tuktay harakitaina upahakesti Moises Guamang Pari Ukamso Tinirakiwa Pes Katunka Kim Sakalkuni Marani. Hupawa, Hupasti Mahuparuha Mahakiwa no Hataina, Machat Haki. Aga Pasiri Yatunka Uru Mayu Paksina. Hupasti
Yukay uka markanwa irnakas karakina ukanwanu hapataina Urubamba uka chakana. Ukam kikparaki hupahakeruste aka hak nyangha hakeste ma paya rus nu harakitainawa aka paya hakoyan utaru aptap harake Urubamba uka chakana hupaha askiwa uka chakana koyhatatas karaki. Ukam kikparaki aka hiwat hakeruste komisaria chakaru aptap harake ukata Huancayo sulka markaru apap harakine. Hichaja Trujillo, sulka suyuro por intapjanyane uka chakansti ma khatu la unión sata ukaru por tapharakina uñaki pañataki kun hamate aka urunakan ha coronavirus usubasinte akant karaki ukhamki paraki lambaya ke sulka suyunsti kunaimana irna kawinaka utkaraki uka chakanha khawkha kenakasa coronavirus usum otje ukanak toketsa yatjata phanyane. Paksurut bajir nakayampiste kalyant ata harakini kunati utanokt eap harakino hakina karok kaukanti unit ap karakini ukamkik paraki utanakt eatarakino kolyanyutas lambayeki markanja akiri nakasti Leoncio Prado pallapallanakan utapan ut atarakinja. Tenemos akan hut harakiu patak peshatung hakena karka tukanyataki ukamas kimsatung ikinyanakas ut harakiu akalurat kolyanyutan. Hakina kuit antaipin hachurap harakini umang anyanax ukamkik paraki COVID-19 nyang kausum pikatutanaka uit atap harakini. Kitenakati qipt ap karakini sakhanuka sakhan utaparus port ap karakini hupanaka ukachakanja uit atap harakini. Kampanyat kolyanyut ut eap harakin ukachakanstini eki wakt eadarakitaina kimsatunka usutanakaru katok ap harakin uit ap harakini. Akachakan snera katak katuka sirakini ukaukira kanakate hani sinti usontatak hupanakar ukharu yakhanakaru katukatarakini. Leoncio Prado kolyanitan inokt abharakitainua punku mantañarusti uist abharakitainua kolyanakampis uist asipkhanya pataki ukamas umak omachañas uist atarakina mang ayutanakas ukamkik paraki chojon utanakas ukamat kitinakati ukachaqarus purt abkarakin hupanakak akañanqat karkaqasipharakini. Trujillo marcanja aka coronavirus ñanqawsusti hansinti sarantaska kiñapatak hansinti t'oqintaska kiñapatakisti p'iqt irinakaq purt asip karakinua la unión qhatutaipir kun hamasukachaqansti haqatasip hataina kun hamatain sukachaqansti ukanakun hapqarakinja ukataipinja waranqa kimsa patak aljañanaka ut atarakitainja. Sí, ha habido avances importantes. Akachakan aske kusau lurata harakia sarnakayanaka uhas kusa unhat manganakas kusa imat ukamkik parakina iluna kampis aske uchhatarakio. Ukachaqal purt irinakasti qollanakampi uist asip harakin akirinaksti amuit afharakitain pallapallanakampi ukamkik paraki pachpa aljerinakampi. Nia sohtatunka % hukanagakiu alht afharakin hichasti ukanak toqet warurun uñanok afharakinik ukan sumpach arjapharakpachani. Hichaja Arequipa sulka suyuro por intapjanyane ukachakansti hatunakawa inokt apkaraki yakhachakanakana ukachakan hakuna iman aljañanakawa ucht apkaraki ukachakaro hakenaka makhatapjanyapataki ukamau hananchani Gerencia Regional de Agricultura ukataipitha ukamkik paraki ukachakansti ch'oqenaka kunaiman arroz cebolla zapallo ukanakasa haniw aljata harakiti hukampi sapjewa kunhamati haniwa manqa aljañ utanakaja histarata harakiti ukatpa ukama hitek haraki uka aljañanakaja. Hichaja lambayeke sulka suyuro por intapjañani ukachakansti kitinakati coronavirus usumpi hiwapki hupanakaro aptañatakiw amtap haraki kunhamas ukaja hukampi uñhapjañani. Policía Nacional ukamkik paraki Comando Regional COVID lambayeke sulka suyutha kaukira kenakati coronavirus usum hibapki hupanakar aptañitakiw amtap haraki ukamkik paraki aka hiwatakeruste qollanakampi uchaqsuyap harakini ukamasa nailurus uchap harakiniwa aka hiwatakenakaro aptirinaka lambayeke sulka suyuna anchit kamaste tunka kimsane hiwatakenakarua aptap haraki ukanakatsti walhaniwa COVID-19 usuntuk hiwap harakitaina ukamkik paraki hupanakasti tunka pakalpone utanakawa qollanakampi chaqsuyap haraki ukamas ma hiwatakeruste nakhantayap harakitainawa aka hiwatanaka aptirinakasti pa kutucht atap harakiwa paso oficial tunka ya tunkani so oficiales Policía Nacional ukataipitha ukama hupanakasti takechu imampi irnakapharaki yaqaqe nakaru hanaka uso katuya phanyapataki akham irnaqayimpisti takesul kamarkanakaru purtapharakina lambayeke sulkasuyuna ukamkik paraki chiklayu markansti ma motuño tarus mantapharakinwa qollanakampi cheqsuyañataki
Ukama hupanakasti aruman uruniw irna kasip karaki aka coronavirus uso han yakake nakaru katunya pataki. Hutiri patunka pusine uru aka llamayo vaksinwa cuarentena ukaha tuktas harakine ukatsti kananchani phiwa kaukasul kasuyunakante hila coronavirus uso utki ukachakanja haniwa sait karakisfati Walter Martos hupaste kananchaniwa kahamarka sulkasuyunwa aski yakasip pheja ukatu ukachakanja hani walha usutanaka utkarakiti hukampiat hataphañani. Ministro de Defensa Walter Martos Hupasti Cajamarca Sulcasuyuru Purirakina, Tunca Mayani Huaranca Pruebas Rápidas, Ucanacaptata, Ucamquic Paraqui, Quemsacal Toneladas, Collerinacan y Sinacapas Aparaquinoa, Ucamarcana, Colleritanacaru Churañataki. Acá ministros de Cajamarca Sulcasuyuru Fuerza Aérea, Ucavionampi Purirakina, Ucachacanste Macías Guevara Sulcasuy Pecteriuca Tucaraquina, Ucamquic Paraqui, Collerinacas Catucaraquinoa. Acaso el caso de un tunca pruebas rápidas ucanakampi uñeque parakina, ronderos ukamkik paraki algerinakaru, ukamasquitinacati sector público ukachagadrinakapki hupanakaru, acá uñjatatatste haniwakitisa coronavirus usunej subkarakitainati. Walter Martos hupasti Cajamarca sulcasuyuna marca chirinakaja askiwis asipjej amtawinakar sarakiwa ukamkik paraki ejberinakapasa askiwir nakapjaraki ukatwa coronavirus usuja han hukampi akant karakiti. Hemos traído 11.100 pruebas. Aski kuchiu naya hakat sirak naya Cajamarca sulcasuy tarakit. Aka sulcasuy hamawi kachakanakan iranakanya papjer. Walter Martos huparuste hiskap harakinwa estado de emergencia ukatuqita ukatubasti patunka pusin urma yupaksinwa tukus haspak sarakiwa con hemati hasulkasuyunakan hawal hausun tatanaka utharaki yakanakansti hani utkarakiti ukamanaka uthatabatsti iranakawinaka hukatukatwa qallant harakini ukamkik paraki yakhasulkasuyunakan ha estado de emergencia ukahuthaskiniwa yakanakansti haniwa utharakispati. La pandemia no es homogénea a nivel kanti wal hausun tatanaka ukachakanakan amdawinaka uthaskini utanga pataki yakachakanakan utanagapat hukat mistsup harakisfaj. Cajamarca sulcasuyunsti anchit kamaja pusi pataka patunka pusine hakinakawa coronavirus usunej utjaraki ukamau hananchaniraki Dirección Regional de Salud ukataipit pacha. Cajamarca sulcasuyun kasipka kiñani ukachakansti haniwa walja hakinakaja usundata utkarakiti ukachakanwa kusa yaqap haraki peqt'inakaruja ukamkik paraki ukachakansti kitinakati peqt'apki irpapki ukanakaja kananchani pjewa ya tunka hakinakaru uñaki patata algerinakaru ukamkik paraki rondas campesinas kupanakarusti pruebas rápidas ukanakawa abjataina ukatu uñaki pausinsti haniwa kitisa aka COVID-19 usune mischupkatainati ukachakana peqt'rinakaste yanapasipka kiniwa aka rondas campesinas irnaqirinakaruja hukampi aka coronavirus usu sait'ayañataki. Aka hakusaya tiawiwa hichurutwa kitinakati tunka pusini maratha hukanayipki hupanakasti kimsa tunka k'atanakawa anqa kallichiqanakaruja mist'ap harakispa hupanakaja ma hiler haqinpiwa mist'upjani hichurutwa mist'apjani hupanakaja anqachiqanakaru ukatja kunayman amtawinaka witkaraki hupanakajani aka coronavirus usunpi katuyasipjañapataki hukanpi yatqatapjañani. Hichurut wahiskawanakaja utanakapatja mistsup harakispa ukatja municipalidad taipitsti kunayman wakijawinakawa lurap karaki anqa parki uhanakasti kusawa qolsup haraki ukhamas uñihap haraki coronavirus usunpi han katuyasipjañapataki. Plaza Tupac Amaru Magdalena Sulcamarcansti ch'oqña pastu hanakasa qollampi uchaqsuyap harakina ukamkik paraki ut'asiñaw hanakasa ma sintana ilumpi uch'ipjap harakina ukachaqaru han ut'asipjañapataki ukamkik paraki ma chilaq thayatki sarnaqap hañapataki. Y como medida de prevención. Han uskatupjañapataki municipalidad taipitsti anatañ wawanakatak uchatakan ukanakas aptapitarakin han ukataipinja anatrasin akañanq katupjañapataki. San Isidro Sulcamarcansti soqtatunka parkinaka utjaraki akanakatsti tunkalla tunkani parkinakasti anatañanakanirakiwa hanukatsti municipalidad ukataipitja aka anatañanakaja hist'ant jarakiwa han hisk'awanaka anatapjañapataki. Sulcakamachinsti qanancharakiwa hisk'awanakaja hilir haqinpiwa utanakapatja mistsup harakispa ukatja aka hilir haqiwa wawaru unjarakini ukamkik paraki kuna amtawinakas phoqayarakini. Hupanakasti kimsa tunka k'atanakaki utanakapatj mistsup harakispa ukamkik paraki utapawhatsti pesqapataka metros ukhaqa yarukiw sarap harakispa ukamkik paraki hupanakasti machilq thayatwa sarnaqañapapje yaqhaqinakatsa
Ukamkik paraki akasulka kamachinsti kanancha tarakiwa, kaukir wawanakati choho sunipke, peko sunipke hupanakasti, haniu mistupkas fati, ukamkik paraki, kaukir wawanakati aka coronavirus usuneje hupanakas haniu mistupkarakis fati, hupanakaja cuarentena, ukam pokanya pasipkakiwa. Yatuina kampi saranta sip kakinyane hichaja Cusco sulcaso aeroport aphañane ukachakan step extrina caja askiu irna kasip karaki kitina kati turismo kampi irna kapke hupanakaste hutir urunakanwa irna kawempeja kallanta phane kunaiman amtawinaka ukatakeja utkaraki ambulancia ukanakas uchtap harakiniwa kunahan askinaka uthane ukathak ataki puljatañataki. Akahan aski pachana kiteja kenakati irna kawinaka thaktab ke hupana katakiste kusa ino kawiwa utkaraki internet ukataipit pa maitab hasfaja irna kawinaka kitena kate irna kaw toketa ektab ke hupana kasti ma amtawiu ino kapataina serti adulto satawa ukataipit pa humanaka maitab harakisma kunaiman irna kawinakasa hukampi yathatab hanyani Sapa mainiu kakatap haraksnak serti adulto ukat aka katanyatakisti inakibli kataipit apakt apjarakiñani ukat wali wakisirini taki hiwasanakatakisti irnaqtanyataki. Se trata de un documento Akahma la pe virtual ukataipin ukamas firma electrónica ukanirakiu akataipin alayat hatawinakah yat hatatarakin kunanakati mahaqehlur ukanaktok mutuño tankanti huchanchatante ukamas hucharkirina kampitar katask ukanakas yat hatataniu Akali kataipit la pilokatanakampisti kitinagati irnaqt ayab karakiyat humanakasti yat hatap harakismau kitinagati irnaqap karakin hupanakasti chakapampit poktasip kataina irnaqanyatakisti hanukasaja hanicha ukanakha. Base de datos Ministerio de Educación Taipiti Atjatarakis Paukamkik Parakiu Planilla Electrónica Ukataipita. Kalganta siraxno empleos Perú ukataipir ukataipit aka electrónico la peg absuraxna ukamas rajuntas taraki ukataipin aka la pinakao empresa kamirinaka irnajirinakar minkeñataki uñaki baparakin ukam hakenak yakala pinakan absub bataki. Viceministro de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral Kanancht Anekarakino Acerti Adulto Jutiri Semananakani Pusto Hansasna. Decreto Legislativo und Eniphan Ugajevat Kanancht Atakarakini. Aka la Perlika Taipit Hamarat Archikan Hakadata Harakispa. Amtab hanyan aka la pist qawqakutit absimunuktan ukaw absuraxna ukat tunka irnaqirir saranyat muntan ukaq tunka certificado la pist absuraxna aka nakahan qolqimpikiw absuraxna Aka manakasti amoit atarakiu konati hichurenakasti aka COVID-19 nyang khosuki sin toqentarak ukat mainisti han kuna loqtawinakarus hupapacharaña pataki. Ukamkik paraki yakatoqet palacios qananistkarakin konati bono independiente ukanakasti yatunka % hukanaka purt eata harakitaina ukat hupanakasti taqasip karakiu niak alamtuk eaña ukamkik paraki qananistkarakinwa Hutiri urunakan qallantata harakinik bono universal ukampi ukasti qananishtata karakinwa peqenchawi taipita. Yatjata sipkakiñane aka hakusayat yawiwa puno sulka suyutaki kaukir markachirinakate churu chuyo ukachaqan sarnaqapke chupito markana yataqir wawanakaja aprendo en casa ukawa kichawimpe askiu yateqa phane kunhamate antenas ukanaka wichtap harakitaina ukachaqaru ukama aka yatiyawi mantaña patakite pero ukataipitwa yatichaskaraki aka aprendo en casa wakichaweja akaste tappacha markachirinakataki kaukir yataqir wawanakate yataqapkani hupanakaru puriñatakiu amtapkaraki hichaja Makusa yatiawimpi sarasip kakiñani ma yatichiri takna sulka suyuta hupasti yatiqir wawanakaparu askiwa yatichaskaraki aka ñanqa urunakana kunihamati hupasti anat asawa yaticharaki ukhamasa kunaiman isina kampiwa isinta sirakitaina yatichañataki aski khusa ukaja aka ñanqa usuru atiphañataki yatjata phañani Yatichawi yatiqawi hichurunakansti walich amanchata karakiwa ni apatun kamaranakau inicial yatiqañu tataipinja iqnaqaraki María Luisa Choque takna markatpach lika taipitwa yatichawi yatiqawi walch amanchaskaraki títeres ukanakampi yatichirinakarusti wali suma hupaqyatist arakitainja hichurunakasti COVID-19 ñan qhawsuki walt ojen Mi intención en este momento amuit ataskaraki kuspachi ataqaphaña patak ukamas kunaiman wakist awinakampi port ataskarakina ukamkik paraki kun hamati yatiqañu tanakanja port atakanja ukamarjama
Aprendo en casa, utatpachia de Japjañani, Wakichawi, Hichurunakan, Walisuma, Saranta Yatakaraki, María Luisa, Onchtir Jamokanacampi, Walisuma, Yatist Arakitainja, Mafalda Céspedes, Yatejan, Utataipinja, Jupasti, Akiro, Onchtir Jamokanacampi, Walisuma, Chamancharakitaina, videollamadas, Abjañan, Ukataipit, Jupach, Takpach, Yate, Kerinakaparuk, Purt Araki. Jupasti Haust Awitaipit, Yate, Kerinakaparuk, Purt Arakitaina, videollamadas, Abjañan, Ukataipito, Walisuma, Chamancharakitainja. Kunaiman si usawina kampi purt arakej ukamkik paraki pachpa kandarare warminaka. Si usawina kapampi kupasti purt arakitainja. Ukamasiete qerinakasti yaticha walisumwa katoqap harakitaina. Ukamkik paraki aukitaikano kapak yuspagarap harakitain yatichiridosa. Zapakuti hupasti si usawina kampi wal amancharak ukamkik paraki ukataipit hakawina kapatakis eocht arakitaina. Ukamkik paraki hupasti eocht arakitain amparanak harekt asip hanyapatak ukamkik parak hayang ap hanyapataki. Ukamas kupakchu imanchas karakina takpachiyate qirina kaparu akanyang khatja mistsup hanyanil sasna. Hiwasanaka wakichawiha kakamawa tukte haraki. Hichaja arumantiwa pesca canestaru kutinta ni pajaca. Dos apjañani Jessica Edo juparon kun jamás tasa. Kamisaraki Jessica Edo. Kamisaraki Hilata Nilton turaykuna ñañaykuna noqaykupas hukmanta kutiramuykuna imaymana willakuykunawan kankunapaq. Ichaqa kunanqa noqaña mas arimusaq runa simichapi willakuykunata kankunapaq hinaqa qallarimusun pacha.